کاروبار ہے نہیں تو کدھر سے خرچہ پورا ہوگا؟ کسی کو بتاؤ 30 روپے دے تو بولتے نہیں ابھی گزارا کرو. تقریباً یہی 1000-2000 دن کو بچتا ہے اس میں. یہ بل بہت زیادہ آتے ہیں، 30 ہزار آتا ہے، 20 ہزار آتا ہے، بس مشکل سے ہی ہوتا ہے. وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ کھائے گا، وہ بچوں کو اسکول بھیجے گا، وہ اور معاملات ہیں، بل ہے، کرائے ہیں، باقی چیزیں ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ آج کل پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں نا، بہت ہی خراب چل رہے ہیں. مجبوری ٹائم میں قرض بھی چڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوارٹر کا کرایہ بھی دینا ہوتا ہے. بس ایسی لے دے کے کسی سے دھارے لے لیتے ہیں، تاں کام چلتا ہے. ہر کوئی تھوڑا بھی کنٹریبیوٹ کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مڈل کلاس ختم ہو جائے گی. سوال آپ سیاسی کرو یا اپنے گھریلو سوال کیا ہے، میں ایک کام کرتا ہوں، میں اپنے بیگمات سے پوچھتا ہوں کہ وہ کتنا خرچہ کرتی ہیں. کہ اگر ایک عام آدمی ہے تو اس کے بل اگر آپ بجلی، گیس، پانی کے جمع کریں تو لاکھ سے تو وہ اوپر چلے جاتے ہیں. جی میں ہوں ملک شعیب اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو انٹرنیشنل. مہنگائی کے اس دور میں آج ہم بات کریں گے مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس اور اپر کلاس سے کہ وہ اپنا گزارا اس دور میں کس طرح کرتی ہے. آئیے چلتے ہیں، پوچھتے ہیں. یہ 15-16 سال سے بیچ رہے ہیں لیکن بنا کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی لوگ کہتے ہیں نا یہ چیزیں بناؤ وہ بناؤ، کچھ بھی نہیں ہے. گھر کا خرچہ بھی نہیں پورا ہوتا ہمارا آج تک. ہاں یہ چیز ہے، بس مشکل سے گزارا. بچوں کی روزی جو ہے نا وہ بھی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں. والد صاحب بوڑھے ہیں، باقی میں ہی اکیلا کما رہا ہوں. بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، بچی ہیں. اپنے گاؤں میں اسلام آباد میں اپنا پیٹ بھی نہیں پال سکتے تو ہم بعد میں کدھر رکھ سکتے ہیں. منتھلی بس گزارا کرتے، کبھی چینی لے جاتے، پتی ختم ہو جاتی ہے، پتی لے جاتے، چینی اور چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. یہ کیا کریں نا، آج کل کاروبار ہے نہیں تو کدھر سے خرچہ پورا ہوگا؟ یہ تو مشکلات ہے نا سر، کیا کر سکتے ہیں. ادھر سلنڈر استعمال کرتے ہیں بس، باقی گیس مشکل ہی ہے. وہ بھی 300 روپے، 320 روپے کلو ہے. کل سے سر ہوتا ہی کام ہی نہیں ہے. تو صبح سے کھڑے ابھی 500 کا کام نہیں کیا تو صاحب لگا لیں. ابھی بس کچھ عرصہ پہلے بہتر تھا، تو ابھی حالات بہت خراب ہوئے. کام کے ہے ہی نہیں، کاروبار ہی نہیں ہے تو کیا کریں. بس مشکل سے اور کدھر جائیں، گزارا تو کرنا ہی ہے نا. بات یہ ہے اب کیا کریں، نہ بھی ہو تو پھر بچوں نے تو کھانا ہی ہے نا. یہ بات ہے، بس محنت کر رہے ہیں اللہ معلوم کے. فیملی رکھ ہی نہیں سکتے ہم، اپنا پیٹ نہیں ہے. 500 روپیہ تو اپنا کھانے کا ٹائم ہوتا ہے. دال سبزی کھاؤ تو وہ ہوتا ہے، گوشت قیمہ تو ہمارے بس میں ہی نہیں ہے کھانے کے لیے. وہ مشکل سے گزارا کرتے ہیں. میں کبھی شربت بناتا ہوں، کبھی سامان باہر نکالتا ہوں ریڑھی پہ. کوئی کام مل جائے تو کرتا ہوں، کیونکہ ایک دنوں کی بات ہے اتبار بازار میں. شربت بھی کوئی نہیں پیتا، چینی ہے مہنگا. کسی کو بتاؤ 30 روپے دے تو بولتے نہیں ابھی گزارا کرو. تو چینی بھی آگے سے 180 روپے کلو ہمیں ملتے، تو اس میں گزارا تو نہیں ہوتے. کبھی سادہ پانی کسی کو بیچ دیتے ہو، کوئی سبزی دے دیتے، کوئی فروٹ جیسے دے دیتے اس میں کہ نہیں، تو وہ گزارا کرتے. بچے بھی ساتھ میرے ساتھ ہی میرا بیٹھے، تو بہت مشکل سے پورا کرتے ہیں. کیوں دیوالی کبھی کرتے جاتے، جب بازار کا کام ہوتے بازار میں کرتے، جب بازار کا کام نہیں ہوتے پھر تو اویلے ہوتے اس میں کہ نہیں. چوک میں کبھی کام مل جاتے، کبھی نہیں ہوتے. ابھی ایک چوک میں ایک بندہ آ جاتے، سمجھے کہ مزدور بہت سارا بیٹھا ہوتے، ایک بندے کو لے جائے گا، باقی 13 سے بیٹھ جاتے. کیوں کام آگے ہے نہیں تو کیسے گزارا کریں گے. جو کام ملتا ہم کرتے، انکار تو نہیں کرتے، کیونکہ ابھی روزی تو ہم نے کھانا ہے نا. ہمیں تو کوئی ایسے نہیں دیتے نا. لیکن ہم کمائے گا تو کچھ کھائے گا، نہیں کمائے گا تو کیا کرے گا، بچ کو تو پال لیں. وہ ہم بہت مشکل سے اپنے جان سمجھے کہ نہیں پورا کرتے، کیونکہ ایسا وقت آج کسی کو سے مانگنے بھی نہیں سکتے. ایک دن آپ کو کوئی دے گا، کوئی کسی کو تو دے نہیں سکتے اسی وقت میں. نہیں جیسا پہلے ہوٹل میں ہم ادھر کام کر رہے تھے، پہلے ہم ہوٹل میں ادھر کام کر رہے تھے سمجھے کہ نہیں. ابھی ہوٹل مل جائے وہ بھی نہیں ہے سمجھے کہ نہیں، وہ تنخواہ بھی سے نہیں ہے. تو ہم بولتے چلو بازار میں کام کرتے ہیں، جو بازار لگتا ہے اس میں کام سامان نکالتے ریڈی کے ساتھ سمجھے کہ نہیں. اگر وہ نہیں ہوتے پھر تو مطلب چوک میں چلے جاتے، بازار تو روز نہیں ہوتے. سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو ہے ایک عام آدمی کا کم سے کم، اگر جو ملک کے اندر اس وقت آپ بلز کی صورت حال دیکھ لیں کہ اگر ایک عام آدمی ہے تو اس کے بل اگر آپ بجلی، گیس، پانی کے جمع کریں تو لاکھ سے تو وہ اوپر چلے جاتے ہیں.
वो कुछ खाएगा भी, वो आटा भी लेगा, दाल भी लेगा, बच्चों की फीस भी देगा, कहाँ से दे? लोग बहुत डिप्रेशन में हैं। आप देखिए आए दिन आपके सामने ऐसे वाक़यात आते हैं कि लोगों ने खुदकुशियाँ कर ली, लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए। हुकूमत को शायद इसका एहसास नहीं है। ये जितने रकम अपने इश्तिहारात पे खर्च करते हैं ना, अगर वही रिलीफ आवाम को मिल जाए कीमतें कर करके, हमें ना खड़े करें लाइनों में कि अब राशन की लाइनों में खड़े हो, आप जहाँ से जाके सब्सिडी लें, ओवरऑल कीमतें कम करें ताकि लोगों को फायदा। सर बैकिया चलाना और पार जॉब करता हूँ, उसके बाद फिर बैकिया चलाता हूँ। अक्सर दार ही बहुत हैं सर, बहुत गरीब बंदे हैं, क्या करें। तो मजबूरी टाइम में कर्ज भी चढ़ जाता है, ठीक है, क्वार्टर का किराया भी देना होता है, बिजली का भी देना होता है, फिर बच्चे हैं छोटे छोटे उसका भी करना होता है और उनकी पढ़ाई का भी करना होता है। फिर क्या करें सर, गरीब बंदे हैं। आजकल के दौर में तो सर 40-50 भी हो तो कम है, ठीक है, हम तो फिर भी गरीब बंदे हैं, 10-20 में फिर भी मस्त से गुजारा करते हैं। का बिल सर आ जाता है कभी इतना सिंदा 15 भी आया है, 20 भी आया है, ठीक है, बहुत हालात ओके गुजरे हैं। अच्छा निज़ाम चल रहा है, शुक्र है मालिक का। स्ट्रॉबेरी ला रहे हैं, स्ट्रॉबेरी बेचता हूँ हर साल में। मेरी माशाल्लाह एक बेटी है और वालिद साहब वालदा है, बाकी भाई साथ रह रहे, भाई अपना कर रहे हैं, मैं अपना कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जिस हालत में भी शुक्र खुदा का करना चाहिए। तकरीबन यही 1000-2000 दिन को बचता है इसमें मुझे, 1000 कभी 2000 कभी 2500 बच जाता है। सर एक बात बताएं कि मिडिल क्लास जो तबका है वो अपना महीने के अखराजात कैसे पूरे करते हैं और कितने में उनके अखराजात पूरे हो सकते हैं आपके अंदाजे के मुताबिक आजकल के दौर में? यार सवाल आप सियासी करो या आपने घरेलू सवाल किया है। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने बेगमात से पूछता हूँ कि वो कितना खर्चा करते हैं, फिर ये सवाल का जवाब। लेकिन आपको इस चीज़ का अंदाजा तो होना चाहिए था ना। अंदाजा कहाँ से? बेटा मेरा इंजीनियर है, नौकरी कोई नहीं मिल रही थी उसको, कंपनी में जॉब करता है। जी जी, उसकी भी बस 60,000 रुपया तनख्वाह है। ये बहुत बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, 30-30 हज़ार आता है, 20-20 हज़ार आता है, बस मुश्किल से ही होता है। जी हम तो देखो ना, तो हमारी जगह है इधर रहने वाली, हम तो मंडी में रहते हैं, तो किराए पे होते हैं, 30,000 किराया है, कैसे करें, बस कभी पैसे नुकसान हो जाता है, कभी नहीं होता, ये हिसाब चल रहा है। हर चीज़ महंगी होगी, कई बंदे तो बेचारे बहुत परेशान हैं, मंडी में मांगते हैं, कहाँ गुजारा चलता है फ्रूट मंडी में, बस ऐसे ही ले दे के किसी से धारे ले लेते हैं, कहाँ काम चलता है। जी अगर हम देखें पाकिस्तान में ख़ासकर, तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान में क्या हालात चल रहा है। तो आपने बात की कि कितने पशु से मतलब गुजारा होता है, तो तकरीबन मैं तो कहता हूँ इतना अंदाज़ा तो नहीं लगा सकता, क्योंकि इस्लामाबाद का अगर हम अंदाज़ा लगा लें तो इस्लामाबाद में ज़्यादा खर्चा आता है। गाँव के इलाके अगर हम विलेज की तरफ जाए तो उधर का अगर हम देखें तो उधर थोड़ा सा कम खर्चा होता है। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि आजकल पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं ना, बहुत ही ख़राब चल रहे हैं अगर मेरे अंदाजे के मुताबिक, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी आपको पता है, हर बंदे को पता है। अभी मेरा एक एजुकेटेड मतलब कज़न है, आया हुआ है, तकरीबन मास्टर है, तो वो भी करीम मतलब अभी जब आए तो इस मीटिंग ये चल रहा है हमारा कि करीम उबर की बात हो रही है कि हम करीम या उबर चलाएंगे, हालांकि मास्टर है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या हालात चल रहे हैं। ना भी इनकम हो, मांग तांग के गुजारा कर लेते हैं। जो एक गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, उसकी क्या इनकम है? मेरा ख्याल है कि 25,000, 30,000, 40,000 होगी। वो बेचारा क्या करेगा? वो खाएगा, वो बच्चों को स्कूल भेजेगा, वो और मामलात हैं, बिल है, किराए हैं, बाकी चीज़ें हैं, क्या करेगा? मुझे तो इनकी समझ नहीं आती है। मेरा ख्याल है कि सफ़ेद पोश बंदा जो है वो तो मेरा ख्याल है उसको खाने के लाले पड़े हुए हैं। हमने किस तरफ लगाया है? बस कमाओ और खाओ, कमाओ और खाओ। हमारी क्या लाइफ है? ये तो कोई ज़िंदगी नहीं है। किस मुल्क में हम जी रहे हैं? ये मेरा इन लोगों से सवाल है। फाइनल देखिए, हमारा तो शोरूम है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह चलो हम तो पुराने यहाँ पे तल्लक वास्ते पे काम कर लेते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे हमारे नए भाई भी हैं और खैर पुराने लोग भी हैं जो बहुत परेशान हैं ना। हर चीज़ इस वजह से ना हर चीज़ मुतासिर हुई है। सिर्फ ये नहीं कि शोरूम का काम मुतासिर हुआ, बल्कि हर चीज़ मुतासिर है। और मेरा नहीं ख्याल कोई कारोबार इस टाइम कोई चल रहा है पूरे इधर पाकिस्तान में, कोई ऐसा कारोबार मुझे नज़र नहीं आ रहा। हर चीज़ लोग वाइंड अप कर रहे हैं और बाहर की तरफ जा रहे हैं।
मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, देयर वाज अ टाइम कि बहुत बड़ा, जिस समय जब ये हुकूमत आई 1 साल हो गए, बड़े चैलेंजिंग हालात थे और बहुत मुश्किल था। इसी तरह पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए कि जो गरीब, जो इंसान जो देहात में बैठा हुआ है, जो बेरोज़गार है या हैंडीकैप है, उसको मिले, चाहे वो माली तौर पे 10,000 हो या उनको जो है राशन के तौर पे मिला हो, तो इस तरह मुख्तलिफ सेहत कार्ड हो, एजुकेशन इंडोमेंट फ़ंड हो, इस तरह करके बहुत सारी ऐसी चीज़ें की गई हैं तो जिसमें मिडिल तबका को सपोर्ट मिले कि वो अपने बच्चों को अच्छा तालीम दे सकें, अच्छा खिला सकें। मिडिल तबके का आज भी शिकवा है कि जी 40 साल, अगर आप लोग कह रहे हैं कि 30 साल पुरानी महंगाई उस पर चली गई है शराब की, लेकिन दाल, सब्ज़ी, रोटी, बिजली, पानी, गैस उनको आज भी उसी रेट पे मिल रही है। देखिए, आपने पहले ये देखना है कि पाकिस्तान जब इस मौजूदा हुकूमत ने इनहेरिट किया है तो क्या हालात है, किस हालत में आपकी स्टॉक एक्सचेंज, आपकी मार्केट, कोई इन्वेस्टर नहीं, और आज पूरी दुनिया से सो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो हमारे मिनरल्स में इंटरेस्टेड हैं, और हर बंदा चाहे वो टैक्स पेयर नहीं भी है तो अपने आपको टैक्स नेट में लेके आए, हर कोई थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करे, तो इंशाल्लाह ताला ये मिडिल क्लास ख़त्म हो जाएगी और इंशाल्लाह ताला हर बंदे को अपनी एक अच्छी लाइफस्टाइल रहने का जो उसका हक है कानूनी तौर पे भी। और इंसान आपकी बात को आगे लेके चलूँगा, मिडिल क्लास ख़त्म नहीं हो जाएगी, मिडिल क्लास मेरा ख्याल ख़त्म हो गई है, इस तरह ख़त्म नहीं होगी क्योंकि वो या गरीब हो गई है और या जो अमीर थे उसमें अमीर से अमीर तर हो गए। भी बहुत सफ़र किए। अगर आप ये सोचें तो फैक्ट्रियां बंद हुई हैं पिछले दौर के जो पॉलिसीज़ के ऊपर, लेकिन अब जो है रिवाइव हो रहा है, दोबारा इंडस्ट्रीज़ जो हैं यहाँ पे लोग मुख्तलिफ मुल्क जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मिडिल क्लास का ख़त्म होने का मकसद ये है कि वो अपने आप को मिडिल क्लास भी नहीं समझेंगे। अगर इंशाल्लाह ताला जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का प्लान है, अगर उस पर जो कम्प्लीशन हो पूरे 5 साल में, तो आप खुद कहेंगे कि मिडिल क्लास जो है अब अपने आप को उस तरह लोअर तबका नहीं समझती। इंशाल्लाह ताला उनके लिए भी बेहतरी आएगी।